ассалому алайкум тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз ман каме як мурғ мепазам. Дар каналам ҳастай. Хай бо кадомеда ки интерес мебоша. Ҳамин мурға ҳозир ман мариноват карданем. Ира ман аввал шуштам ва ира мо бояд хуб қоқ кунем ба бумажни салфетка ма қоқ мекунем ҳозир ки ягон зарра обш намонад. Духтари ман мега оча биё вместе кунем. Вместе мехоҳӣ кардан? Вместе хочешь? Курочка. Да, это курочка. Ты не трогай, хорошо? Она просто мне дает советы, да, Марьям? Кто? Ты мне даешь советы, что мне надо делать. А трогать не будешь, хорошо? Нам духтарам катинам джа. Чиз это миёд, да? Я потом трогаю, потом он делает кукарьку. Да, поэтому тебе нельзя его трогать, ты еще маленькая. Ты просто смотришь, как мама делает, потом, когда вырастешь, будешь нам готовить, да? Да. Молодец. Да. Тарима, она Михаил, ози катима мешина Я хападам. суп ела, а потом вырасту больше. Да, когда она ест супи, она вырастет, очень большая будет, очень умная будет, да? Машаллах. И это потом оденем. Да, фарточка потом оденет. Правильно. Фартуки мара дида мега и это одену. Хози Марьям ҷони ман мешинад, очаш инда чизи ба маза мекуна, ҳа? Хана мехӯраю? Ҳавас. Маленькая ложка. Ҳозирам ха тамошобинон ман ина ҳами я вақти гам пухта будум ба гуфтам ки кадом мебоша, гуфтам ки чи ҳами вайша удалит накарди, рости ман удалит накарда бошам, хушрӯ не ки ман бояд удалит кардаги бошам, наметонам хай. Ҳами вайша удалит мекунем. ҳозир ина мо хушрӯ аввал қоқ мекунем, ҷоша удалит мекунем, баъд мариноват мекунем. То охири видео бо мо бимонед тамошобинон ва дастгирӣ кунед канали мора. Дастгирӣ барои мо беҳад зарур аст. Ҳамин яду вақта мисол мехоҳем камтара каналмон пеш равад. Тамошобинони азиз кадоме тамошо мекунад? 70% тамошобинои ма без подпискаанд. Илтимос подписатсия кунед, ягон чизи зиёдатӣ нест. Ҳамин мана мурғамона мо қоқ кардем. ҳозир ҳама ҷоша ба вилка мана михел вай кардама. мана михеле шикоф мекунему, баъдан вайша мекунем. шама дусе дона вай зубчик чеснока майда кардама миқаи. ҳозир ида мо меандозем, дар има меандозум вай соеви соус меандозимо. як 3 қошуқ бурен соеви соус меандозам. Якта мана дута мана сета 3 қошуқ соеви соус андохтам. мана меқа намак меандозам. бо мурғамона намак мекунем пешаки. чорни перец меандозам ша. ай бисёр неу камтар барои вайш. мана миқа чорни перец меандозам. ва мехел приправаи курица. инам намак дора ку дар таркибаш. меқаи ин меандозам. маша меандозам. каме равған меандозам. хай михел наглазя. хай биё ба қошуқ. як
намиқа равған я 3 қошуқ бори равған ва каме томат меандозам ша ҳозир. ман намиқа томат меандозам. ҳами 1 қошуқи пургӯем томат андохтам ва инавази хуб мо алдараш мекунем. омехта мекунем ша. ва лимон дорам ман инҷа. манами лимонама ҳама сокша хушрӯ меҷафам то ҳамаи ваҳимон хушрӯ мариноват шава. манами донаку шаҳку даи рафт ёра мегирем. бояд пешакӣ мегирифтам хай аку ҳадҳаи бад шидем нагирифтем. хай бо каме дигам ами лимон беҳад нағз мекуна чем уксус буксусу хелео лимон нағза. хуб омехта мекунем ша ва инда мо каме намак мекунем камтара ки ҳами хел рости намак кардам бисёр намекунам ози барои ки медурам ноштам камтар намак кунему. анаки и соус мон қати тамоми ҷоша ман ин соус қати ҳозир мешакам. манам хеле ҳамаи ҷоша мешакам хушрӯ карда. хай бо пурра дар як видеои дигамам ҳастай. ба ҳамин тарз рости беҳад сочни хушрӯ меояд. ман чанд намуд ба кефир мариноватам карда будам ба шир кардагиам. яки ҳамиш последниш мада махкул шудаге барои ҳамин ай ҳами ҳозирашта рости вай мекунем мариноват мекунем ша ҳозираш мада ҳами хелиш махкул шудаге. майли ҳозир дани вай пушо мариямҷон холодильника пушо майли ҳозир пушон ки вай чӣ меша. инами гудак ғам метияда. мана тамошобинон анами хел шуд ва ҳозир ба стреча маҳкам мекунем ша. дар муддати якчанд соат ман мемонам то бегаҳа. ҳозир соати абеди рӯз аст. ҳамин соатҳои 12 аст. ман то бегаҳа то хӯрокпазӣ ман мемонам ша. вай чӣ меша мариновати хушрӯ мешава. хай бегаҳ кунӣ бо беҳтарин меша леки хай ма ҳозир кардам ша. ман намихел стреча кардам ша ва дар холодильник мемонам. тамошобинони азиз ҳаминҷа камтар равғани гов оварда шавҳарам хел майда кардамша ов кардестамша барои нами самбусаву фатиру ҳам хеле чизо беҳад нағзам хеле равған. ман ҳозиро вообще сливочни масла истифода намекунам дами самбусаву чи барои ки ҳами равғани гова мефурӯхтан мегирем. сливочни масла беҳад бемаза хеле қоқ меояд самбуса бемаза меояд барои ҳамин фақат аз ҳамин хел истифода мекунем. ина тамошобинони азиз нам хеле ҷода мо зиндагӣ мекунем. хай тиреза нишон дедистам. инами хеле ай пушти домай мо да 4 этаж зиндагӣ мекунем. инҷа ҳам хеле деревняяда аку микрорайонушда мо зиндагӣ мекунем ҳамин деревняра. яй қафои домай
اینجا با وای 2 etaje هم هسته. ما 5 etaje ما در 4 etaje زندگی میکنیم. خیلی زندگی میرفته. چند سال شد، 5 سال میشه همینجاییم در همین یک خونه، در همین یک جوده. خیلی هر روز من شام میشه و شام روز میشه حیات میگذرم. فقط اینجا برف. من دوستان اکنون ما این مرغمونه میگیریم و ای خالدینی گرفتم شایو وزیر من میمونم شده لیستم. من تماشابینان من لیستم کمی روغم میکنم. خیلی روغم میکنم شه. اکنون مرغمونه میگیریم. مرغمونه میمونیم. من خیلی کدومی دفعه گفته بود که یه بار تیار کردگیم ده شما همی وای مرغ کنی مرغ نکنده نبریده. راستی دفعه من همی خوش رو اهمیت دادم که همی خیلیش تا وای نشود. این هم خیلیش میمونم و اکنون من اینا کمتر فالگا میکنم. پوچکوشا دستکوشا من خیلی میکنم که اینو تیز سرخ میشه و میسوزه که برای همیشه که سخته که بیزیب نبیاید. من خیلی من همه جاشا من خیلی فالگا کردم. شو بینو من اینجا با کارتشکو را وای کرده بودم. کم ترک نمک میکنم شونه و هم خیلی 2 بلکی 3 بلکی کرده در همین تال میزنم شونه گرداشته. خاک اویلای ما مایده مودا میرسه. با اگر اویلای کلانتر باشن میتوانند که بسیارتر وای کننده بسیارتر کارتشکا مونن. ها جون Их ноги болят. Да, у них ноги болят, поэтому их вот так мы вот забинтовали, вот с фольгой. Она заболела. Да, она заболела, курочка заболела. Мана Михали. Бедняжка. Да, конечно, она бедняжка. Мана Михали حاضر دخوفکه ما گیرونه پیشکی 200 градус وای گرمیده. ما از 180 میکنم شه بعد موندن در دخوفکه و تو پختنش میستد. خیلی مایده میپزد. ایخداش معلوم میشم که سوپ سرخ میشه رنگ گریل باره میشه. و دوستان کامنتاری در نویسته کنید معقول شید نشید. منم خیلی تا آخری ویدیو با ما بمونید. میبینه مثال خیلی با هستن آدمایی که نمیتونه باری اول کدستن. مثال بسیاری ها میدونن از میگن که ما ایرا میدونیم یا که چی برای همین من گفتم ده پیشکی که خیلی نبا ای بینتوش شده شید. گفتم دخترم که پوچوش در میکنه میگه پوچوش در میکنه. پوچوش همو میبندیم. راستی با یک دسته ما به چی کردستم؟ منم خیلی دوستان خیلی نم خیلی هزموینه در وای میمونه. من فالگره پیچونم که شده شد.